Welcome and thank you for joining us on Heti TV. I'm Dylan Small. In this edition, we bring you the central developments and stories shaping the day. Here are the headlines in English. Iran will continue fighting the United States and Israel for as long as necessary, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi stated. Speaking to the American television channel PBS News, the head of Iranian diplomacy reacted to a statement made the previous day by US President Donald Trump, who said the war should soon end. Araghchi declared, "We are ready to continue missile attacks against them for as long as necessary and whenever it is required." He added that negotiations with Washington are no longer on the agenda. Shifting statements of President Donald Trump regarding the aims and duration of the Iranian war that broke out following the Israeli-American strikes launched on 28th of February have created considerable uncertainty. In addition to turning a majority of Americans against the military operation, a rejection further deepened by recently published enormous budgetary costs, the uncertainty has also had a shocking effect on oil prices and stock market trading, and appears likely to continue doing so. Trump and his ally, Prime Minister Benjamin Netanyahu, initially prioritized overthrowing the Iranian regime following the elimination of Ayatollah Ali Khamenei in the first decisive strike and the continued air attacks. However, this now appears unlikely to happen, which is why both Netanyahu and Trump have increasingly emphasized the possibility of a war exit strategy. In a social media post published the previous day, the Prime Minister again addressed the Iranian people, saying that together with the United States, they would strike harder than ever against the tyrants of Tehran, who have terrorized the region for years. He also called on Iranians to be ready to take over and, when the time comes, seize the once-in-a-lifetime opportunity to overthrow the regime and gain their freedom. Returning to Russian fossil fuels would be a strategic mistake because it would make the European more dependent, more vulnerable, and weaker, European Commission President Ursula von der Leyen said in Strasbourg. During a debate in the European Parliament about next week's meeting of EU heads of state and government and the situation in the Middle East, she said that thanks to measures adopted in recent years, Europe is now far less exposed to fossil fuel imports and price fluctuations. However, disruptions around the Persian Gulf influence prices everywhere. Since the start of the Iranian conflict, gas prices have risen by 50% and oil prices by 27%. According to von der Leyen, the 10-day war has already cost European taxpayers €3 billion through fossil fuel imports. This is the price of our dependence, she said. The Israeli-American war against Iran continues. In response to the attacks, the Israeli army launched a large series of airstrikes against facilities of the Iranian leadership in Tehran and against infrastructure belonging to the Hezbollah terrorist organization in Lebanon. The Air Force located and eliminated dozens of Hezbollah launchers and militants who were preparing to fire rockets towards Israel. In Beirut, within just half an hour, 10 buildings used as terrorist headquarters were attacked in Hezbollah's stronghold in the Dahia district, including the intelligence center, the headquarters of the Radwan unit, and other command facilities. Since the beginning of the war, Israel has attacked more than 70 targets in southern Beirut, including 50 multi-story buildings used by Hezbollah. US President Donald Trump again criticized Israeli President Isaac Herzog this week after a phone conversation with Netanyahu. In connection with the Prime Minister's pending clemency request, Trump used language considered inappropriate toward a high public official when accusing President Herzog after he stated that legal procedures must be respected, including consideration of expert opinions before making a decision. "He doesn't need any legal opinions. It's full of nonsense. He's a weak and pathetic figure. I want Bibi to focus on the war, not on nonsense," Trump said, according to Axios. The Israeli Ministry of Justice's Clemency Department does not recommend granting Netanyahu a pardon, since the trial is still ongoing and the Prime Minister has not admitted guilt. More than 1,000 Hungarian citizens have already been brought home from the Middle East during the armed conflict in the region, Foreign Minister Péter Szijjártó announced on social media. He said the war continues in the Middle East while Iran attacks Arab countries with missiles and drones. Because of the situation, many Hungarian citizens were stranded in different countries across the region. So far, we have organized 11 evacuation flights. On those 11 flights, we brought home a total of 1,160 people, including 1,049 Hungarians. In addition, citizens of about a dozen other countries were evacuated on these flights, he said. Szijjártó added that by the middle of the week, the number of Hungarians brought home from the Middle East had already exceeded 1,000.
The Hungarian delegation has arrived in Kyiv, announced Gabor Czapek, State Secretary at the Ministry of Energy and head of the investigative committee established by the government to examine the actual condition of the Druzhba oil pipeline. In a video posted on social media upon arriving in Kyiv, he said, "It was a long journey, but if I hear correctly, there is quite a stir around our delegation." He added that this is an officially announced delegation, as Foreign Minister Siarto previously explained. They are now waiting for the scheduled talks with the Ukrainian side in order to discuss this issue of the Druzhba oil pipeline in detail. Tzapek also noted that several EU ambassadors accredited in Kyiv have showed interest in the delegation's work, so exciting days are ahead. Across the country, uninterrupted sunshine is expected over the weekend. On Sunday, stronger cloud formation may begin in the second half of the day. Morning temperatures will generally range between 3 and 8 degrees, while afternoon temperatures will range between 14 and 18 degrees. Thank you for joining us on Hetty TV. For more news and updates, please visit hettytv.com or breuerpress.com. Thank you for watching. Willkommen und vielen Dank, dass Sie bei Hetty TV dabei sind. Ich bin Dylan Small. In dieser Ausgabe berichten wir über die zentralsten Entwicklungen und Hintergründe. Hier sind die Meldungen auf Deutsch. Iran werde so lange gegen die Vereinigten Staaten und Israel kämpfen, wie es notwendig sei. Das erklärte der iranische Außenminister Abbas Araghchi. In einem Interview mit dem amerikanischen Fernsehsender PBS News reagierte er damit auf eine Aussage von US-Präsident Donald Trump von Vortag, wonach der Krieg bald zu Ende sein werde. Araghchi sagte, wir sind bereit, Raketenangriffe gegen sie fortzusetzen, solange es nötig ist und immer dann, wenn es erforderlich ist. Gespräche mit Washington stehen derzeit nicht mehr auf der Tagesordnung, fügte er hinzu. Widersprüchliche Aussagen von US-Präsident Donald Trump über die Ziele und die mögliche Dauer des Krieges mit Iran, der nach den israelisch-amerikanischen Angriffen vom 28. Februar ausgebrochen ist, haben zunehmende Unsicherheit ausgelöst. Die wechselnden Erklärungen haben dazu geführt, dass sich eine Mehrheit der Amerikaner gegen die Militäroperation stellt. Kürzlich veröffentlichte Zahlen über die enormen Kosten des Krieges haben diese Ablehnung weiter verstärkt. Die Unsicherheit wirkt sich auch stark auf die Ölpreise und auf den Börsenhandel aus und Beobachter erwarten, dass dies auch in Zukunft so bleiben könnte. Eine Rückkehr zu russischen fossilen Brennstoffen wäre ein strategischer Fehler, da sie die Europäische Union abhängiger, verwundbarer und schwächer machen würde, erklärte die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen in Straßburg. In einer Debatte im Europäischen Parlament über das kommende Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU sowie über die Lage im Nahen Osten erklärte sie, dass Europa dank in der vergangenen Jahren ergriffenen Maßnahmen heute deutlich weniger von Importen fossiler Brennstoffe und von Preisschwankungen abhängig sei. Störungen im Persischen Golf beeinflussen jedoch überall die Preise. Seit Beginn des iranischen Konflikts sind die Gaspreise um 50% und die Ölpreise um 27% gestiegen. Der seit 10 Tagen andauernde Krieg habe die europäischen Steuerzahler bereits rund 3 Milliarden Euro über Importe fossiler Brennstoffe gekostet. Das ist der Preis unserer Abhängigkeit, sagte sie. Der israelisch-amerikanische Krieg gegen Iran dauert weiterhin an. Als Reaktion auf die Angriffe startete die israelische Armee eine umfangreiche Serie von Luftangriffen gegen Einrichtungen der iranischen Führung in Teheran sowie gegen Infrastruktur der Terrororganisation Hisbollah im Libanon. Die Luftwaffe lokalisierte und zerstörte mehrere Dutzend Hisbollah-Abschussanlagen und Kämpfer, die Raketen auf Israel abfeuern wollten. In Beirut wurden innerhalb von nur einer halben Stunde 10 Gebäude angegriffen, die als terroristische Hauptquartiere dienten, in der Hisbollah-Hochburg Dahir, darunter das Geheimdienstzentrum, das Hauptquartier der Radwan-Einheit und weitere Kommandozentren. Seit Beginn des Krieges hat Israel mehr als 70 Ziele im Süden von Beirut angegriffen, darunter 50 mehrstöckige Gebäude, die von der Hisbollah genutzt wurden.
Diese Woche kritisierte US-Präsident Donald Trump nach einem Telefongespräch mit Netanyahu erneut den israelischen Präsidenten Yitzhak Herzog. Im Zusammenhang mit dem noch anhängigen Gnadengesuch des Ministerpräsidenten griff Trump den Präsidenten in einem Ton an, der gegenüber einem hohen Amtsträger als unangemessen gilt, nachdem Herzog erklärt hatte, dass vor einer Entscheidung das rechtliche Verfahren eingehalten werden müsse, einschließlich der Berücksichtigung von Fachgutachten. Er braucht keine rechtlichen Gutachten. Das ist voller Unsinn. Er ist eine schwache und unbärmliche Figur. Ich will, dass Bibi sich auf den Krieg konzentriert, nicht auf Unsinn, sagte Trump laut Axios. Das Begnadigungsreferat des israelischen Justizministeriums empfiehlt übrigens keine Begnadigung Netanyahus, da das Verfahren noch läuft und der Ministerpräsident seine Schuld nicht eingeräumt hat. Mehr als 1000 ungarische Staatsbürger konnten bereits aus dem Nahen Osten nach Hause gebracht werden, erklärte Außenminister Péter Szijjártó in den sozialen Medien. Der Krieg im Nahen Osten dauerte weiter an, während Iran arabische Länder mit Raketen und Drohnen angreife. Aufgrund der Lage seien viele Ungarn in verschiedenen Ländern der Region gestrandet. Bisher haben wir insgesamt 11 Evakuierungsflüge organisiert. Auf diesen 11 Flügen haben wir insgesamt 1160 Menschen nach Hause gebracht, darunter 1049 Ungarn. Außerdem konnten wir Bürger aus etwa einem Dutzend anderer Länder auf diesen Flügen evakuieren, sagte er. Szijjártó betonte, dass die Zahl der aus dem Nahen Osten heimgebrachten Ungarn bis zur Wochenmitte bereits die 1000 überschritten habe. Die ungarische Delegation ist in Kiew angekommen, teilte Gábor Czapek, Staatssekretär im Energieministerium mit. Er leitet auch die Untersuchungskommission, die von der Regierung eingerichtet wurde, um den tatsächlichen Zustand der Druzhba-Ölpipeline zu prüfen. In einem Video, das er nach seiner Ankunft in Kiew in den sozialen Medien veröffentlichte, sagte er, es war eine lange Reise, aber wenn ich richtig höre, sorgt unsere Delegation hier bereits für einiges Aufsehen. Er fügte hinzu, dass es sich um eine offiziell angekündigte Delegation handelt, wie Außenminister Szijjártó zuvor erklärt hatte. Nun warten sie auf den Termin für Gespräche mit der ukrainischen Seite, um über die Angelegenheit der Druzhba-Ölpipeline zu sprechen. Zapak erklärte außerdem, dass mehrere in Kiew akkreditierte EU-Botschafter Interesse an der Arbeit der Delegation gezeigt hätten, sodass spannende Tage bevorstehen. Am Wochenende wird landesweit das ungestörtem Sonnenschein gerechnet. Am Sonntag kann sich in der zweiten Tageshälfte stärkere Bewölkung entwickeln. Die durchschnittlichen Temperaturen liegen morgens zwischen 3 und 8 Grad und am Nachmittag zwischen 14 und 18 Grad. Vielen Dank, dass Sie bei Hetty TV dabei waren. Weitere Informationen und aktuelle Meldungen finden Sie auf hettytv.com oder breuerpress.com. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bienvenue et merci d'être avec nous sur Hetty TV. Je m'appelle Dylan Small. Dans cette édition, nous vous présentons les développements centraux ainsi que les faits marquants du jour. Voici les titres en français. L'Iran continuera de combattre les États-Unis et Israël aussi longtemps que nécessaire. C'est ce qu'a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Dans une interview accordée à la chaîne américaine PBS News, il a réagi aux propos du président américain Donald Trump qui avait affirmé la veille que la guerre se terminerait bientôt. Araghchi a déclaré: Nous sommes prêts à poursuivre des attaques de missiles contre eux aussi longtemps que nécessaire et chaque fois que cela serait nécessaire. Il a ajouté que les négociations avec Washington ne figurent plus à l'ordre du jour. Les déclarations contradictoires du président américain Donald Trump sur les objectifs et la durée possible de la guerre contre l'Iran déclenchée après les frappes israélo-américaines du 28 février ont provoqué une grande incertitude. Ces déclarations changeantes ont conduit une majorité d'Américains à se retourner contre l'opération militaire. Des données récemment publiées sur les coûts énormes de la guerre ont encore renforcé ce rejet. L'incertitude a également eu un effet important sur les prix du pétrole et sur les marchés financiers, et les analystes estiment que ces effets pourraient se poursuivre.
Revenir aux combustibles fossiles russes serait une erreur stratégique, car cela rendrait l'Union européenne encore plus dépendante, plus vulnérable et plus faible, a déclaré le président de la Commission européenne à Strasbourg. Lors du débat en séance plénière du Parlement européen consacré à la réunion de la semaine prochaine des chefs d'État et de gouvernement des États membres ainsi qu'à la situation au Moyen-Orient, Ursula von der Leyen a expliqué que grâce aux mesures prises ces dernières années, l'Europe est aujourd'hui beaucoup moins exposée aux importations de combustibles fossiles et aux fluctuations des prix. Toutefois, les perturbations dans la région du Golfe Persique influencent les prix partout. Depuis le début du conflit iranien, les prix du gaz ont augmenté de 50% et ceux du pétrole de 27%. Cela signifie que la guerre de 10 jours a déjà coûté 3 milliards d'euros aux contribuables européens en raison des importations de combustibles fossiles. C'est le prix de notre dépendance, a-t-elle déclaré. La guerre israélo-américaine contre l'Iran se poursuit. À la lumière des attaques, l'armée israélienne a lancé une vaste série de frappes aériennes contre des installations de la direction iranienne à Téhéran, ainsi que contre l'infrastructure de l'organisation terroriste Hezbollah au Liban. L'armée de l'air a localisé et éliminé plusieurs dizaines de lanceurs du Hezbollah et de militants qui prévoyaient de tirer des roquettes vers le territoire de d'Israël. À Beyrouth, en l'espace d'une demi-heure seulement, 10 bâtiments servant de quartiers généraux aux terroristes ont été attaqués dans la forteresse du Hezbollah à Dahir, notamment le centre de renseignement, le quartier général de l'unité Radwan et d'autres centres de commandement. Depuis le début de la guerre, Israël a attaqué plus de 70 cibles dans le sud de Beyrouth, dont 50 immeubles à plusieurs étages utilisés par le Hezbollah. Cette semaine, après une conversation téléphonique avec Netanyahou, le président américain Donald Trump a de nouveau critiqué le président israélien Isaac Herzog. En raison de la demande de grâce pendante du Premier ministre, Trump a accusé le président Herzog sur un ton jugé inacceptable envers une haute autorité publique après que celui-ci eut déclaré qu'il devait respecter la procédure juridique, y compris la prise en compte d'avis d'experts, avant de prendre une décision. Il n'a besoin d'aucun avis juridique, c'est plein d'absurdités. C'est une figure faible et pitoyable. Je veux que Bibi se concentre sur la guerre, pas sur des bêtises, a déclaré Trump selon Axios. Le service des grâces du ministre israélien de la Justice ne recommande d'ailleurs pas d'accorder la grâce à Netanyahou, puisque le procès est toujours en cours et que le Premier ministre n'a pas reconnu sa culpabilité. 2 000 citoyens hongrois ont déjà été répatriés du Moyen-Orient au milieu de conflits armés qui se déroulent dans la région, a annoncé sur les réseaux sociaux le ministre des Affaires étrangères du Commerce extérieur, Péter Szijjártó. Il a indiqué que la guerre continue de faire rage au Moyen-Orient tandis que l'Iran attaque des pays arabes avec des missiles et des drones. En raison de la situation, de nombreux citoyens hongrois sont restés bloqués dans différents pays de la région. Jusqu'à présent, nous avons organisé au total 11 vols d'évacuation pour ramener chez eux les citoyens hongrois bloqués. Sur ces 11 vols, nous avons évacué au total 1 160 personnes, dont 149 hongrois. En outre, nous avons également évacué des citoyens d'une douzaine d'autres pays sur ces vols, a déclaré le ministre. Péter Szijjártó a souligné qu'au milieu de la semaine, le nombre de Hongrois répatriés du Moyen-Orient avait déjà dépassé le millier. La délégation hongroise est arrivée à Kiev, a annoncé Gábor Czapák, secrétaire d'État au ministère de l'Énergie, qui dirige également la commission d'enquête chargée par le gouvernement d'examiner l'état réel de l'oléoduc Druzhba. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, à son arrivée à Kiev, il a déclaré: le voyage a été long, mais si j'entends bien, il y a déjà pas mal d'agitation autour de notre délégation. La situation est qu'il s'agit d'une délégation officiellement annoncée, comme l'a présenté et expliqué le ministre Szijjártó. Il a ajouté qu'il attend avec impatience la date des discussions avec la partie ukrainienne afin de pouvoir parler concrètement de la question de l'oléoduc Druzhba. Et j'entends dire que plusieurs ambassadeurs de l'Union européenne accrédités ici s'intéressent également au travail de la délégation, donc des journées passionnantes nous attendent, a ajouté Gábor Czapák.
Ce week-end, un ensoleillement généralisé est attendu dans tout le pays. Dimanche, dans la seconde moitié de la journée, une nébulosité plus marquée et la formation de nuages pourrait commencer. Les températures moyennes se situeront entre 3 et 8 degrés le matin et entre 14 et 18 degrés l'après-midi. Merci d'avoir été avec nous sur Hetty TV. Pour plus d'informations et d'actualités, rendez-vous sur hettytv.com ou breuerpress.com. Merci de votre attention. Buenas tardes, damas y caballeros. Me llamo Alan Breuer y bienvenidos a nuestro noticiero en castellano. Irán luchará contra Estados Unidos e Israel mientras sea necesario, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores iraní Abbas Araghchi. En declaraciones al canal estadounidense PBS News, el jefe de la diplomacia de Teherán respondió a la declaración del presidente estadounidense Donald Trump del día anterior de que la guerra terminará pronto. Añadió: estamos dispuestos a continuar los ataques con misiles contra ellos durante el tiempo que sea necesario y cuando sea necesario. Añadió que las negociaciones con Washington ya no están en la agenda. El presidente Donald Trump, quien ha ido modificando los objetivos y la duración de la guerra contra Irán que estalló tras los ataques israelíes estadounidenses del 28 de febrero, ha provocado el rechazo de la mayoría de los estadounidenses a la operación, un rechazo que se ve agravado por los alarmantes datos presupuestarios publicados recientemente. La incertidumbre también ha tenido un efecto alarmante en los precios del petróleo y la bolsa, y parece que seguirá haciéndolo en el futuro. Trump y su aliado, el primer ministro Benjamin Netanyahu, han priorizado el derrocamiento del régimen eliminando al ayatollah Ali Khamenei en el primer golpe decisivo y gracias a los continuos ataques aéreos, algo que aparentemente no ocurrirá. Por lo tanto, la retórica tanto de Netanyahu como de Trump enfatizó una especie de estrategia de salida de la guerra. En una publicación en redes sociales al día anterior, el primer ministro se dirigió repetidamente al pueblo iraní, afirmando que junto con Estados Unidos atacarían con más fuerza que nunca a los tiranos de Teherán, que los han aterrorizado durante años, y luego instó a los iraníes a estar listos para tomar el poder y, cuando llegue el momento, aprovechar la oportunidad única de derrocar al régimen y así obtener su libertad. Sería un error estratégico volver a los combustibles fósiles rusos, ya que haría a la Unión Europea aún más dependiente, vulnerable y débil, declaró el presidente de la Comisión Europea en Estrasburgo. En el debate plenario del Parlamento Europeo sobre la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la próxima semana y la situación en Oriente Medio, Ursula von der Leyen afirmó que gracias a las medidas adoptadas por la Unión en los últimos años, Europa está ahora mucho menos expuesta a las importaciones de combustibles fósiles y a las fluctuaciones de precios. La inestabilidad en el Golfo Pérsico está afectando a los precios en todas partes y desde el inicio del conflicto en Irán, los precios del gas han aumentado un 50% y los del petróleo un 27%. Esto significa que la guerra de 10 días ha costado a los contribuyentes europeos 3.000 millones de euros en importaciones de combustibles fósiles. Este es el precio de nuestra dependencia, declaró. La guerra entre Israel y Estados Unidos contra Irán continúa. En respuesta a los ataques, el ejército israelí lanzó una serie de ataques aéreos contra las instalaciones de la cúpula iraní de Teherán y la infraestructura libanesa de Hezbollah. La Fuerza Aérea localizó y eliminó a docenas de lanzacohetes y terroristas de Hezbollah que planeaban disparar cohetes hacia el Estado de Israel. En Beirut, en media hora, 10 edificios que servían de cuartel general terrorista en Dahie, bastión de Hezbollah, fueron atacados, incluyendo el centro de inteligencia, el cuartel general de la unidad de Radwan y otros cuarteles. Desde el inicio de la guerra, Israel ha atacado más de 70 objetivos en el sur de Beirut, incluyendo 50 edificios de varias plantas utilizados por Hezbollah.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a criticar al presidente israelí Yitzhak Herzog tras su conversación telefónica con Netanyahu esta semana. Empezó a acusar al presidente Yitzhak Herzog de ser incivilizado con la dignidad pública por la solicitud de indulto pendiente del primer ministro, afirmando que debía seguir el proceso legal, incluyendo la consideración de opiniones de expertos antes de tomar una decisión. No necesita ninguna opinión legal, está lleno de disparates, es débil y patético. Quiero que Bibi se centre en la guerra, no en tonterías, declaró Trump, según Axios. El Departamento de Indultos del Ministerio de Justicia israelí no recomienda el indulto para Netanyahu, ya que el juicio sigue en curso y el primer ministro no ha admitido su culpabilidad. Más de 1.000 ciudadanos húngaros ya han sido repatriados desde Oriente Medio en medio del conflicto armado en la región, según declaró el ministro de Asuntos Exteriores Péter Szijjártó en sus redes sociales. Péter Szijjártó informó que la guerra continúa en Medio Oriente mientras Irán ataca a países árabes con misiles y drones. Debido a la situación, muchos ciudadanos húngaros se encuentran varados en varios países de la región. Hasta el momento hemos rescatado a ciudadanos húngaros varados allí en un total de 11 vuelos de evacuación. En estos 11 vuelos rescatamos a un total de 1.160 personas, incluidos 1.049 húngaros, y les ayudamos a regresar a casa. Además, rescatamos a ciudadanos de una docena de otros países en esos vuelos, declaró el ministro de Asuntos Exteriores. Szijjártó destacó que a mediados de semana el número de húngaros rescatados de Oriente Medio había superado el millar. La delegación húngara llegada a Kiev, anunció Gábor Czepek, secretario de Estado del Ministerio de Energía, que también preside la comisión de investigación establecida por el gobierno para investigar el estado real del oleoducto Friendship. A su llegada a Kiev, Gábor Czepek declaró en un video subido a sus redes sociales: fue un viaje largo, pero si no me equivoco, hay mucha agitación en torno a nuestra delegación. De hecho, se trata de una delegación anunciada oficialmente, como presentó y explicó el ministro Szijjártó. Añadió que esperan con impaciencia la fecha de la reunión con Ucrania para poder abordar el tema del oleoducto Friendship de forma significativa. Y tengo entendido que muchos embajadores de la Unión Europea acreditados aquí también están interesados en el trabajo de la delegación, así que esperamos días emocionantes, añadió Gábor Czepek. Y se espera sol ininterrumpido en todo el país este fin de semana. El domingo podría comenzar una nubosidad más pronunciada y la formación de cúmulos en la segunda mitad del día. La temperatura media habitual rondará los 3 hasta 8 grados por la mañana y los 14 hasta 18 grados por la tarde. Para más información, visiten nuestros sitios web hetitv.com o broepress.com. Muchas gracias. ברוכים הבאים לחדשות הטי טבע, שמי אדם ברויר, והנה החדשות בעברית. שר החוץ האיראני עבאס אראגצ'י אמר כי איראן תילחם בארצות הברית ובישראל כל עוד יידרש. בשיחה עם ערוץ החדשות האמריקני PBS, ראש הדיפלומטיה של טהרן הגיב להצהרתו של נשיא ארצות הברית מהיום הקודם, לפיה המלחמה תסתיים בקרוב. הוא אמר שאנחנו מוכנים להמשיך בתקיפות טילים נגדם כל עוד יידרש ובכל עת שידרש. הוא הוסיף כי המשא ומתן עם וושינגטון אינו עוד על סדר היום. הנשיא דונלד טראמפ, אשר משנה את מטרות ומשכה של מלחמת איראן שפרצה בעקבות התקיפות הישראליות האמריקאיות ששוגרו ב-28 בפברואר, יום, הפך את רוב האמריקנים נגד המבצע, דחייה שמועמקת על ידי נתוני התקציב המחרידים שפורסמו לאחרונה, וחוסר הוודאות השפיע באופן מזעזע גם על מחירי הנפט ומסחר בשוק המניות, ונראה כי הדבר ימשיך להיעשות בעתיד. טראמפ ובן בריתו, ראש הממשלה בנימין נתניהו, העניקו עדיפות להפלת המשטר על ידי חיסולו של האייתולה עלי חמינאי במכה המכרעת הראשונה, ובזכות התקיפות האוויריות המתמשכות שככל הנראה לא יקרו, ולכן הרטוריקה של נתניהו ושל טראמפ כאחד הדגישה סוג של אסטרטגיית יציאת מלחמה. בפוסט ברשתות החברתיות ביום הקודם, ראש הממשלה פנה שוב ושוב לעם האיראני ואמר כי יחד עם ארצות הברית הם יתקפו חזק יותר מתמיד נגד העריצים בטהרן שמטילים עליהם אימה במשך שנים, ולאחר מכן קרא לאיראנים להיות מוכנים להשתלט, וכאשר יגיע הזמן לנצל את ההזדמנות החד פעמית להפיל את המשטר ולזכות בחירותם.
זאת תהיה טעות אסטרטגית לחזור לדלקים מאובנים רוסיים, שכן הדבר יהפוך את האיחוד האירופי לתלותי עוד יותר, פגיע וחלש יותר, אמרה נשיאת הנציבות בשטרסבורג. בדיון במליאת הפרלמנט האירופי על פגישת ראשי המדינות והממשלות בשבוע הבא ועל המצב במזרח התיכון, אמרה אורסולה פון דר ליין כי הודות לצעדים שנקט האיחוד בשנים האחרונות, אירופה חשופה כעת הרבה פחות ליבוא דלקים מאובנים ולתנודות מחירים. חוסר השקט במפרץ הפרסי משפיע על המחירים בכל מקום, ומאז תחילת הסכסוך מחירי הגז עלו ב-50% ומחירי הנפט ב-27%. משמעות הדבר שמלחמת 10 הימים עלתה כעת למשלמי המיסים האירופיים 3 מיליארד יורו ביבוא דלקים מאובנים. זהו מחיר התלות שלנו, אמרה. המלחמה הישראלית-אמריקאית נגד איראן מתמשכת. בתגובה לתקיפות פתח צה"ל בסדרה של תקיפות אוויריות נגד מתקני ההגנה האיראנית בטהרן ותשתיות לבנוניות של חיזבאללה. חיל האוויר איתר וחיסל עשרות משגרי טילים של חיזבאללה ומחבלים שתכננו לירות רקטות לעבר מדינת ישראל. בביירות תוך חצי שעה הותקפו 10 בניינים ששימשו כמפקדות טרור במעוז חיזבאללה דחיה, ביירות, כולל מרכז המודיעין, מפקדת יחידת רדואן ומפקדות נוספות. מאז תחילת המלחמה ישראל תקפה יותר מ-70 מטרות בדרום ביירות, כולל 50 בניינים רבי קומות ששימשו את חיזבאללה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתח שוב ביקורת על נשיא מדינת ישראל יצחק הרצוג לאחר שיחת טלפון עם נתניהו. הוא החל להאשים את הנשיא בחוסר תרבותיות כלפי כבוד הציבור בנוגע לבקשת החנינה התלויה והעומדת של ראש הממשלה, והאשים אותו באומרו שעליו לפעול לפי ההליך המשפטי, כולל התחשבות בחוות דעת מומחים לפני קבלת ההחלטה. הוא לא צריך שום חוות דעת משפטית, הוא מלא שטויות, הוא חלש ופתטי. אני רוצה שביבי יתמקד במלחמה, לא בשטויות, אמר טראמפ, על פי אקסיוס. מחלקת החנינות של משרד המשפטים אינה ממליצה על חנינה לנתניהו, מכיוון שהמשפט עדיין מתנהל, וראש הממשלה לא הודה באשמתו. יותר מ1,000 אזרחים הונגרים כבר הוחזרו הביתה מהמזרח התיכון על רקע הסכסוך המזוין באזור, אמר שר החוץ פייטר סיארטו ברשתות החברתיות. סיארטו דיווח כי המלחמה ממשיכה להשתולל במזרח התיכון בעוד איראן תוקפת מדינות ערביות בטילים וברחפנים. עקב המצב, אזרחים הונגרים רבים תקועים במדינות שונות באזור. עד כה החזרנו הביתה אזרחים שנתקעו ב-11 טיסות פינוי בסך הכל. ב-11 טיסות הפינוי האלו החזרנו בסך הכל 1,160 איש, כולל 1,049 הונגרים, וסייענו להם לחזור הביתה. בנוסף החזרנו אזרחים מתריסר מדינות אחרות בטיסות אלו גם כן, אמר שר החוץ. הוא הדגיש כי עד אמצע השבוע מספר ההונגרים שהוחזרו הביתה מהמזרח התיכון עלה על 1,000. המשלחת ההונגרית הגיעה לקייב, הודיע גאבור צפק, מזכיר המדינה של משרד האנרגיה, גם ראש ועדת בדיקת העובדות שהקימה הממשלה כדי לחקור את מצבו האמיתי של צינור הנפט החברות. עם הגעתו לקייב אמר גאבור צפק בסרטון שהוא עלה לרשתות החברתיות שזה היה מסע ארוך, אבל אם אני שומע נכון יש הרבה מהומה סביב המשלחת שלנו. העובדה היא שמדובר במשלחת שהוכרזה רשמית, כפי שהציג והסביר השר סיארטו. הוא אמר שהם ממתינים בקוצר רוח לתאריך הפגישה האוקראינית כדי שיוכלו לדון בנושא צינור הנפט ידידות בצורה משמעותית. ואני שומע ששגרירי האיחוד רבים המוסמכים מתעניינים גם מהם בעבודת המשלחת, אז אנחנו מצפים לימים מרגשים, הוסיף גאבור צפק. ולמזג האוויר, שמש ללא הפרעה צפויה ברחבי המדינה בסוף השבוע הקרוב. ביום ראשון אנחנו חוזים מזג אוויר מעונן חלקית. הטמפרטורות חזויות להיות בין 3 עד 8 מעלות בבוקר ובין 14 ל-18 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, htv.com או broyerpress.com. תודה רבה ולילה טוב.